ओके सर स्टार्ट में सर स्टार्ट। मैं डॉक्टर श्रीकांत राजन हूँ, मेरा नाम। मैं क्लिनिकल डायरेक्टर वैस्कुलर सर्जरी कंसल्टेंट वैस्कुलर एंडोवैस्कुलर सर्जन यशोदा हॉस्पिटल साइटेक्स से आए हैं। हम सब लोगों से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि जिन डिले किया था आप लोगों को तकलीफ हुआ, सॉरी फॉर दैट। अभी ये जो पेशेंट चंद्रशेखर जी है, 90 ईयर्स ओल्ड जेंटलमैन है। उनको क्या है कि लेफ्ट फुट में उनको पैर में उंगलियां जो है गैंग्रीन की तरह बनाते हैं और सीवियर पेन था उनको पैर में, और इन्होंने मल्टीपल शहरों में भी जाके उसके लिए इलाज के लिए उन्होंने गए थे। वहाँ सब लोग उनको बिलोनिया और एम्पुटेशन सजेस्ट किया था, पैर निकालने की सजेस्ट किया था। उस वक्त उनके घर वाले हमें हमारे हॉस्पिटल के बारे में और हमारे बारे में पता करके उन्होंने हमने डायरेक्टली कांटेक्ट किया और इनका तकलीफ हमको बताया था। तो हमने इनको हैदराबाद बुला के उनका जो पैर में खून का रफ्तार है उसमें क्या प्रॉब्लम है, हमने उनको सीटी स्कैन के ज़रिए हमें पता करके उनको एक्सप्लेन किया। ऐसा इंसानों को जैसा पैर में जो ब्लॉकेजेस रहते हैं, जैसा हाथ में रहते हैं, पैर में भी वैसे ही रहते हैं। और पैर में करना है बोले तो जैसा हम हाथ में स्टंटिंग करते हैं, हाथ में बाईपास करते हैं, वैसा पैरों में भी कर सकते हैं। पर फिलहाल उनका एज ज़्यादा है और उनका हेल्थ कंडीशन इतना भी कि आप देख रहे हो उनका उम्र है 90 ईयर्स से। एनेस्थीसिया देके बाईपास वाला ऐसा सर्जरीज करना उनमें बहुत मुश्किल था और उनके सेहत के लिए ठीक नहीं था और उनका जान का खतरा ज़्यादा हो सकता था। इस दौरान हमने क्या किया, उनको एंडोवैस्कुलर तरीके में करके पहले लेफ्ट लेग का जो मेजर आर्टरीज रहते हैं उसका एंजियोप्लास्टी किया था। करने के बाद भी फिलहाल उनका जो उंगलियों को जाने वाले नसें रहते हैं वो बहुत छोटे छोटे रहते हैं, जैसे धागे की तरह रहता है। उस नसों में खून पहुंचना इस एज में थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि नसें पूरा कैल्शियम के ज़रिए एक बोन की तरह बन गया होता है और उसमें खून जाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे चीज़ों में हमें क्या करते हैं, जैसा लेटेस्ट ट्रीटमेंट अभी यूएस, यूके, सिंगापुर में जैसा हो रहा है, स्टेम सेल थेरेपी बोल के करते हैं। जैसे एक बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड से नया न्यूबॉर्न बेबी का कुछ सेल्स लेके उसको कल्चर करके एक इंजेक्शन के तौर पे बनाते हैं, उसको स्टेम सेल्स बताते हैं। उस इंजेक्शन को हम क्या करते हैं, उनका काफ एरिया में और फुट एरिया में, कहाँ पे गाँव है उस एरिया में हम इंजेक्ट करते हैं। क्योंकि न्यूबॉर्न जो रहते हैं, बच्चों का जो सेल्स रहते हैं उसमें हीलिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहता है। नए नए छोटे छोटे नसें बनने में उसे बहुत फ़ायदा मिलता है। तो ऐसा 2 सेशंस इनको करना पड़ा। उसके बाद जो भी गैंग्रीन हुआ था उंगलियां हमने वो निकाल के वहाँ पे स्किन ग्राफ्टिंग भी किया था। उसकी वजह से अभी उन्होंने अपने पैर के ऊपर अभी अपने आप खड़े रह रहे और पैर को इस्तेमाल कर पा रहे और बिना दर्द हर रोज़ सो पा रहे। तो ऐसा एडवांस ट्रीटमेंट अब सही टाइम पे पेशेंट हमारे पास आया तो हम कर सकते हैं। ये आप लोगों के सामने हमें ये केस क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा डिफिकल्ट केसेस में ही हमने इतना अच्छा रिजल्ट दिया। तो नॉर्मल जो ब्लॉकेजेस रहते हैं वैसे पेशेंट्स को भी हम इससे ज़्यादा भी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। पर क्या है कि लोगों को हार्ट अटैक के बारे में पता है, पर लेग अटैक बोले तो किसी को पता नहीं है और पैरों के बारे में कोई भी इतना सीरियसली नहीं लेता है। इसकी वजह से क्या है, बहुत सारे पेशेंट्स अपने उंगलियां या पैर दबा लेते हैं। और कुछ लोगों का क्या है, डायबिटीज़ होने के वास्ते छोटा घाव होने के बाद वो घाव की वजह से पैर को और ज़िंदगी को भी खतरा होता है। तो सही टाइम पे हमारे जैसे डॉक्टर, जैसा वैस्कुलर सर्जन और जहाँ जिस हॉस्पिटल में इतने ज़्यादा फैसिलिटीज़ रहते हैं, जिस इतना एडवांस ट्रीटमेंट करने के लिए, अगर पेशेंट्स हमारे पास जल्दी टाइम पे पहुँचा तो उनका पैर बचा सकते हैं, उनका ज़िंदगी बचा सकते हैं और उनका फैमिली को भी बचा सकते हैं। क्यों बोले तो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे इंडियन पेशेंट सिंगल ब्रेड अर्नर रहते हैं। ऐसे पेशेंट्स में हमें मेजर एम्पुटेशन किया तो यूजुअली बहुत सारे स्टडीज़ में ये बताया जाता है कि दूसरा लेग अगले 2 साल में ಮೆಡಿಕಲ್ ದವಾಖಾನೆ ತೋರಿಸಿದವ್ರಿ ಒಂದು ಬಕ್ಕೆ ಆಗೈತೆ. ಬಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಮ್ಮೆ ಎದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಆಪ್ರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ನ ಹಾಕಿ ಜಗ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಬಟ್ಟೆಲ್ಲ ಒಣಗಿಬಿಟ್ರೆ 3 ತಾಸು ನೋಡಿದ್ರು ಊಟ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೋಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದೆವು. ಸೋಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದೇವ್ರಿ. 7 ದಿನ 9 ದಿನ ನೋಡ್ರು. 9 ದಿನ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೆಂಗೆ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಇತ್ತನ ಕಾಲು ಕಟ್ತೇವೆ ಮೊಳಕಂತಾನೆ ನಾವು ಕಾಲು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ.
ನಾವೇನಂದೆವು ನಾವು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರಿ ಜೀವ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದ ಜೀವನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ತಿರುಗಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೆ ಏನದ ನಾವು ಹೈದ್ರಾಬಾದಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಅದಾರ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೈದ್ರಾಬಾದಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ತೋಳು ಬೇರೆ ಅಂದರು ತೋಳು ಬೇರೆ ಅಂದಾಗ ಸಾಧಾರಣ 90 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನನಗೆ 90 ವರ್ಷ ಅವ್ರಿ 90 ವರ್ಷ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನಾದರು ಆದ ಜಾಗದಾಗ ನಾವು ಹಿಡಿಯೋದಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ 1 ತಿಂಗಳು ಸವಾ ತಿಂಗಳದಾಗಿ ಪೂರಾ 5 ಬಟ್ಟೆಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಯಾರ ಏನು ತುಂಬ ಜನ ಹಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಏನಾರ ಬಡಿಸೋದ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಯಾರ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ನಾವು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಸೆಗಳು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಮೊಳಕತ್ತನ ಕಾಲು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕುಂದಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈಗಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಭಾಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದ ದವಾಖಾನೆ ಒಳಗೆ ಅದೇ ದಿನ 4-5 ಮಂದಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಊಟ ಮತ್ತು ಸಂಗಟ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿಗಳು ಹಾಕಲ್ಲ ತೀರಾ ಭಾರಿ ಏನು ಮೇಡಮ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಒಂದು ಪಟ್ಟು ಹೇಳೋದು 10 ಪಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅವ್ರು 2 ಗಾಡಿ ಆಗಿಟ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಯಾವ ಗೋಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಗೋಳಿ ತಿಂತೇವೆ ಮತ್ತು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನು ಬರೀ ಗೋಳಿ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈಗ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಯದಲ್ಲ ಏನು ರೀ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಯದಲ್ಲ ಈಗ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಜರ ಕಾಲಿಗೆ ಏನು ಬಡ್ದು ಇರ್ತೈತೆ ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ಅದ ಇನ್ನು ಪೂರಾ ತೊಗೊಳಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ಜರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಾಗ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಅದ ಮೊದ್ಲಿನ್ಕಿನ್ನ ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನ್ಸ್ಲಿ ಆರಾಮದ್ರಿ ಈಗ ಬೇಕಾದಂಗೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ತನಕ ನಡೆಸಿದ್ವಿ ಇದು ಬಡಿಗೆ ಇರಲಾರ್ದೆ ಒಂದು ಈ ಪೌಡ್ರಿಗೆ ಏರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನ್ರಿ ಮೊದಲು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ತಂಬಾಕಿಲ್ಲ ಎಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಕಿಲ್ಲ ಸಿಗರೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಕಪ್ಪು ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿಲ್ಲ ನೀರಿಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಅದಲ್ರಿ ಶುಗರ್ ಅದಲ್ರಿ ಶುಗರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಶುಗರ್ ಮತ್ತು ಸಾಹೇಬ್ರೆಲ್ಲ ದಿನ 3 ಸಲ ಭೇಟಿ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು 3 ಸಲ ನಮಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಾ ಅಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ರೀ ಹಾಗೆ 10ನೇಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು ರೈಟ್ ಸರ್